mencapai keluhuran yang abadi di masa mendatang. Kita ucapkan kepada Fadilatul Sayyid Al-Allamah Al-Muslim Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yatafadhal mashkura, diterjemahkan oleh saya dan Ustaz Ridwan Al-Amri, yatafadhal mashkura. الحمد لله الذي أشرق أنوار الهدى في هذه البلاد منذ قرون. Limpahan puji kehadirat Allah yang telah menerbitkan cahaya hidayah dan keluhuran di negeri ini dari mulai abad-abad yang lalu. وهيأ لها قلوبا من أهل هذه البلدان استوعبت وأخذت النصيب الوافر من ذلك النور المبين. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan untuk terbitnya cahaya tersebut hati-hati dan sanubari-sanubari yang berasal dari penduduk di negeri ini untuk menyambutnya dan mempersiapkannya menyambut cahaya yang terang benderang tersebut. وتلكم أعظم هدية وعطية يعطيها رب العالمين لأحد ممن على ظهر الأرض على الإطلاق. Dan sungguh hal tersebut adalah kenikmatan yang sangat agung dan luhur bagi orang-orang yang telah mendapatkannya, yang diberi izin untuk hidup di atas bumi yang miliknya. كل من حرمها فقد خسر الدنيا والآخرة ولو ملك الأرض من طرفها إلى طرفها وذلك هو الخسران المبين. Setiap orang yang terharamkan untuk menghayati cahaya agama yang agung ini, maka dia telah merugi dunia dan akhirat, dan itulah kerugian yang sebenar-benarnya. فالحمد لله الذي أضاء هذا النور من القرن السادس الهجري وهو ينتشر بكثرة في ربوع هذه البلاد يعم حكامها ومحكوميها وصغارها وكبارها ولبوا دعوة ربهم جل جلاله. Maka puji dan pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mulai menerbitkan cahaya hidayah dan risalah di negeri ini mulai abad ke-7 Hijriah, yang dibawa oleh orang-orang terdahulu kita yang terus menerangi abad ke abad kita. وأجابوا نداء نبيه المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وأيقنوا أنه أفضل خلق الله وأكرم الخلق على الله. Mereka semuanya menjawab panggilan dari Allah Ta'ala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambut dakwah beliau, serta mereka seluruhnya meyakini bahwasanya Nabi Muhammad adalah makhluk ciptaan Allah Ta'ala yang paling mulia dan paling agung di sisi Allah. وببركة تلك الأنوار والاستجابة لتلك الدعوة نرى مثل هذا المجلس اليوم على ظهر هذه الأرض. Dan sebab perjuangan mereka itulah dan keberkahan daripada keringat, daripada kelelahan mereka dan semangat mereka itulah sampai saat ini kita bisa melihat perkumpulan besar seperti ini. وقد كان وصول هذه الدعوة نقية خالصة على مسلك الحق والهدى على مسلك أهل السنة والجماعة على أيدي خيرة من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته ومن الصالحين من عباد الله تعالى. Dan sungguh sampainya cahaya ini, cahaya syariat ini, dari permulaan masuknya ke negeri ini melalui orang-orang yang mulia, yakni orang-orang yang menempuh jalan ahli sunnah wal jamaah, yang dibawa oleh manusia-manusia pilihan Allah Ta'ala, yang mana mereka banyak di antara mereka merupakan keturunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum salihin yang membawa Islam ke negeri ini berabad-abad lampau. فانتشرت في هذه الأقطار مسالك
الأشاعرة في الأصول ومذهب أحد أئمة أهل السنة الإمام محمد بن إدريس الشافعي في فروع فقه الشريعة. Dan masuklah ke negeri ini, walaupun demikian banyaknya pemahaman dan madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun yang menjadi mayoritas adalah mazhab al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i alaihi rahmatullah. وقد كان الإمام أبو موسى الأشعري الذي حفظ أصول الدين التي تلقيت عن القرون الأولى من ذرية سيدنا الإمام أبي موسى الأشعري، أبو الحسن الأشعري حافظ السنة من ذرية سيدنا الإمام الصحابي أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. Dan sungguh akidah daripada ahli sunnah wal jamaah atau yang kita kenal, yang dikenal juga sebagai akidah Asy'ariyah tersebut, yang merupakan disusun oleh Abul Hasan al-Asy'ari. Beliau adalah salah seorang keturunan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Musa al-Asy'ari dikenal sebagai orang yang besar. وفي أبي موسى الأشعري وقومه الذين وفدوا إلى المدينة جاء الحديث الذي في الصحيحين وغيرهما: أتاكم أهل اليمن هم أرق أفئدة وألين قلوبا الإيمان يمان والحكمة يمانية. Dan diriwayatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari yang bersambung sanadnya daripada Sahihain Bukhari dan Muslim, sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa al-iman itu akan berada di Yaman, dan iman itu akan muncul dan terbit dan akan terus bersambung di alam ini, di dunia ini, dari negeri Yaman. وكان يقول إذا سافر في غزوة ومعه الأشعريون هؤلاء: إني أعرف مواضع الأشعريين بالقرآن بهمهمتهم بالقرآن في الليل، يقول أعلم مواضعهم أين نزلوا وإن لم أكن رأيتهم قبل ذلك لما أسمع منهم من القرآن. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila beliau melakukan perjalanan bersama kaum dari bangsa Asy'ariyin tersebut, maka Rasul mengatakan, sesungguhnya aku mengetahui di mana letak perkemahan orang-orang Asy'ariyin karena suara Al-Quran yang aku dengar dari kemah mereka. وكان يقول إن الأشعريين إذا أرملوا، يعني أصابتهم شدة في المال والمعيشة أو كانوا في سفر، اقتسموا ما بينهم من المال، جمعوا ما عندهم من المال والزاد ثم اقتسموه بالسوية، فهم مني وأنا منهم، فرح منهم بهذا الخلق الكريم. Dan beliau juga menyampaikan bahwa dari kelompok Asy'ariyin itu, mereka jika ditimpa kesulitan dan kesusahan di antara mereka, maka mereka pun mengeluarkan harta-harta mereka, lalu membagi-bagikannya kepada yang susah di antara mereka, dan mereka tidak berhenti hingga hal itu tercukupi, dan beliau sangat bangga dengan kelompok itu. فإن دين الإسلام وشريعة المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهديه قامت على حسن التكافل والمساعدة والتعاون بين الناس. Sebab agama Islam dan syariat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam didirikan atas suatu pondasi yang kuat, yakni dengan saling perhatian, peduli sosial antara mereka satu sama lain. فكل ما ضاد ذلك من عدوان أو ظلم أو طغيان أو اعتداء على حق الغير فليس من الإسلام ولا الإسلام منه. Dan semua yang berpaling dengan itu atau bertolak belakang dengan hal-hal mulia itu, daripada hal-hal yaitu berupa hal yang hina, hal-hal yang buruk, hal-hal yang menyakiti, hal-hal yang menzalimi, dan hal-hal yang buruk lainnya, sungguh hal itu bukan berasal dari Islam dan bukan dari kelompok kaum muslimin ajarannya.
لكن المنسوبين إلى هذا الدين الحق دين الهدى إذا جهلوا حقائق الإسلام أو لم تصل أنوارها إلى أفئدتهم واكتفوا بالصور ربما تصوروا غير الإسلام وشوهوا صورته وكانوا سببا لإبعاد الناس عنه. Akan tetapi apabila orang-orang yang bernisbah kepada Islam tetapi mereka sendiri tidak mengetahui hakikat Islam yang sebenarnya, tidak dapat menjalankan atau memberikan cermin yang baik tentang Islam, justru memberikan cermin yang buruk kepada agama Islam, maka ini justru akan merugikan agama Islam itu sendiri dan membuat orang lain makin jauh dan makin berpikiran negatif terhadap Islam. وعند ذلك تجد أن الجهل بحقائق هذا الإسلام يسبب مشاكل كبيرة. لهذا كان مثل هذا الاجتماع من نعم الله الكبيرة لأن فيه التبصير بحقائق الدين والتفقيه بآداب الدين وأحكامه والجمع على الله تعالى. Dan di dalam perkumpulan seperti ini semakin jelas dan memperjelas pula bagi kita, mereka yang belum faham menjadi lebih faham, mereka yang telah faham menjadi bertambah pemahamannya akan kedalaman ilmu-ilmu dan tuntunan-tuntunan Islam. ولذا نجد في سيرة الإمام الشافعي محمد بن إدريس عليه رحمة الله تعالى أنه نشأ على الخلق الكريم والمسلك القويم، فلهذا تلقى العلم عن أخيار وأكابر العلماء في وقته كالإمام خالد بن مسلم والإمام مالك إمام دار الهجرة بن أنس رضي الله عنه. Karena itu kita dapati di dalam riwayat hidup dan biografi Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita dapati bahwasanya beliau sejak kecilnya, sejak mudanya beliau tumbuh dalam budi pekerti yang luhur, dalam pendidikan yang baik. Beliau belajar kepada manusia-manusia yang mulia, berguru kepada mereka seperti Al-Imam Khalid bin Muslim dan juga Al-Imam Malik bin Anas, yaitu imam besar di kota Madinah. وقد حفظ القرآن وهو ابن 7 سنوات، وحفظ موطأ الإمام مالك وهو ابن 10 سنوات، ووصل رتبة الاجتهاد في الاتساع في علم الفقه وهو ابن 15 سنة. Dan sungguh Imam Syafi'i itu telah hafal Al-Quran pada usia 5 tahun, 7 tahun. Lantas ia telah hafal kitab Al-Muwatta' 5 yang ditulis oleh Imam Malik pada usia 10 tahun. Dan ia sudah mencapai derajat mujtahid, yaitu orang yang menjadi ulama yang berhak mengeluarkan fatwa, yaitu pada usia 15 tahun. Sudah mencapai derajat mujtahid. ونال درجة المجتهد بإذن الإمام مالك له في الفتوى، فأذن له في الفتوى وهو ابن 15 سنة. وهكذا عرف طريقة الفقه في الدين وأخذه في القرون الأولى عبر السند والاستناد إلى أكابر أهل العلم الصادقين المخلصين. Adalah Imam Syafi'i. Beliau pada usia 15 tahun menjadi seorang mujtahid dengan diizinkan oleh gurunya Al-Imam Malik, mengizinkan kepada Imam Syafi'i untuk berijtihad dan memberikan fatwa. Sehingga begitulah kita umat Islam mengenal bahwasanya keilmuan tersebut ataupun ijtihad tersebut tidak datang begitu saja, tetapi melalui sanad rantaian yang turun menurun dari guru ke gurunya sampai ke Nabi. ولم يعرف غير هذه الطريقة حتى روى الإمام مسلم في صحيحه عن سيدنا محمد بن سيرين رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن سعيد بن المسيب
أن أحدهما كان يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ويقول الآخر الإسناد من الدين ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. Dan sesungguhnya tidak dikenal agama ini melainkan dengan sanad yang turun-temurun seperti ini. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Malik, diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwasanya Imam Ibn Sirin, begitu juga Imam Sa'id Ibn Musayyib, beliau menyatakan bahwasanya sesungguhnya sanad atau rantaian keilmuan ini adalah agama. Maka lihat-lihatlah dari mana kita mempelajari dan mengambil agama kita. Dan juga berkata salah seorang ulama yang lain, bahwasanya sanad atau rantaian keilmuan ini adalah bagian daripada agama. Maka kalau bukan keberadaan rantaian sanad ini, niscaya orang akan berbicara semaunya. فإنه في شأن العلم المطلق يمكن أخذ العلم من أي عارف به فيما يتعلق بالزراعة أو الصناعة أو الهندسة وغيرها من أمور الماديات. أما ما يتعلق بالقيم والأخلاق والدين وأحكام الشريعة في الحلال والحرام فلا يمكن أبدا أن تعرف حقيقته ولا أن يؤخذ إلا عبر السند عن أهله ورجاله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Maka siapapun boleh saja mengambil ilmu dari siapa saja yang ia inginkan, untuk belajar dari siapapun dan dari apapun bahkan. Namun untuk ilmu syariah dan ilmu-ilmu yang mendekatkan dirinya kepada Allah, mestilah ia mempelajarinya dari para ulama yang saleh, yang mempunyai sanad, yang mempunyai rantai keguruan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itulah tuntunan ilmu yang sempurna. فلا عار على المسلم ولا غيره أن يستفيد في العلوم المادية والصناعية من كل ما يعرفها، لكن العار الكبير أن يرجع في مسائل القيم والأخلاق أو مسائل الفقه في دين الله وأحكام الشريعة إلى من ليس من أهلها وليس محلها ولا يملك السند في الفهم إلى معدنها ومصدرها. Bukan suatu hal yang memalukan kalau orang Islam mempelajari ilmu duniawi dari orang lain, siapapun dia, selama itu punya keilmuan duniawi memberikan manfaat. Tetapi hal yang memalukan, hal yang tercela dan tidak baik, apabila orang Islam mencari ilmu agama Islam atau tentang adab Islami atau tentang tata krama Islami dari orang selain mereka, dari bukan pada tempatnya yang semestinya, maka ini adalah hal yang sangat tercela sekali. ولعزة هذا الفقه والفهم في الدين جاءنا في الصحيحين أيضا البخاري ومسلم عن نبي الله سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. Dan dari kewibawaan, luasnya kefahaman akan agama ini telah disabdakan di dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim di dalam sahih mereka, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dilimpahi kebaikan, maka Allah akan memberinya keluasan dalam ilmu yang menjadi ilmu ibadah kepada Allah, yaitu ilmu fikih. وكان بحمد الله تعالى لما أن وصلكم الإسلام من أصول صحيحة وأسانيد ثابتة بقي بينكم على ممر القرون مظاهر من فقه الدين، منها فقهكم عظمة النبي محمد واهتزاز قلوبكم عند ذكره بالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara keberkahan yang kita dapat para penduduk di Indonesia ini dikarenakan sampainya Islam kepada kita melalui rantaian yang benar dibawa oleh orang-orang yang menyambung dengan Nabi Muhammad, sehingga tetap kebenaran daripada keilmuan tersebut sampai kepada kita. Salah satu buktinya telah meresap di dalam satu sanubari setiap muslim yang ada di Indonesia ini tentang keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hingga
dimanapun siapapun apabila mendengar tentang Nabi Muhammad, maka dengan penuh pengagungan langsung bersalawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. فإن من الفقه في الدين أن نفقه أنه لا يجوز لنا أن نحب في الخلق أحدا ولا أن نكرم أو نعظم في الخلق أحدا كحبنا وتعظيمنا لسيدنا النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Dan di antara kefahaman dalam agama dari ilmu fikih juga, yang mana ilmu fikih itu adalah ilmu kefahaman di dalam syariah, bahwa kita memahami tiadalah seseorang berhak atau tidak sepantasnya dan seyogyanya ia mencintai seseorang makhluknya Allah melebihi Sayyidina Muhammad. لأن الله الذي خلقنا وخلق العالم كله لم يقدم عليه أحدا ولم يفضل عليه أحدا ولم يأذن لخلقه أن يحبوا بعده في الخلق أحدا كما يحبون محمدا. Sebab Allah Ta'ala yang telah menciptakan kita, alam semesta dan semua makhluk-makhluknya, Allah Ta'ala tidak pernah mengutamakan, mengistimewakan dan tidak mengizinkan kepada siapapun untuk mengistimewakan makhluk seperti mengistimewakan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah kita mengagungkan Allah Ta'ala. ولقد أخبرنا سبحانه وتعالى أن عبده محمدا هذا هو المنقذ لنا من النار والظلمات، وقال وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها، وأخبرنا أنه الرحمة فقال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Dan sungguh telah dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang keindahan sang Nabi dan kemuliaan beliau, bahwa sungguh kalian itu awalnya adalah berada pada jurang atau pinggir-pinggir, tepi-tepi jurang neraka. Namun Allah menyelamatkan kalian dengan tuntunan sang Nabi, dan sungguh beliau itu pula telah disabda, difirmankan oleh Allah sebagai rahmatan, sebagai kasih sayang Allah bagi sekalian alam. فأنتم في مثل هذا المجلس على مثل هذا الفقه تذكرون الله وتذكرون نبيكم سيدنا محمد وتصلون عليه صلى الله عليه وسلم وتعظمونه، وقلوب كثيرة من قلوب المسلمين أصابها الران والظلمة، فهي في مثل هذه الساعة في تعظيم غير الله ورسوله والالتفات إلى غير الله ورسوله، فاحمدوا الله واسألوه أن يعم بالنعمة باقي إخوانكم المسلمين وأن ينشر الحقيقة في غيرهم من الخلق أجمعين. Dan kalian berada, alhamdulillah, kita ini semua berada dalam pemahaman seperti ini. Kita berada dalam zikir kepada Allah, ingat kepada Allah, mengingat dan mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejak tadi kita semua bersalawat kepada Rasulullah, menghormati dan mencintai beliau dengan penuh penghormatan dan pengagungan. Ini satu nikmat besar dari Allah. Tetapi manusia yang lain pada saat yang sama mereka ditimpa musibah oleh Allah Ta'ala dalam keadaan dalam hijab, terhijab. Mereka mengagungkan makhluk yang lain, mereka mengagungkan sesuatu yang lain. Maka syukurlah kepada Allah Ta'ala yang telah memuliakan kita dengan karunia-Nya ini, dan berdoalah agar Allah Ta'ala memberikan hidayat kepada orang-orang yang jauh agar makin dekat. ولقد قال صلى الله عليه وسلم فيما رواه الإمام الترمذي وغيره إن أولى الناس يوم القيامة أكثرهم علي صلاة. Dan sungguh telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, bahwa orang yang pertama dan paling dekat kepadaku di hari kiamat adalah yang paling banyak bersalawat kepadaku sallallahu alaihi wasallam. وإنا لنرجو أن يوفقنا الله لكثرة الصلاة والسلام عليه، وإذا جينا في يوم المحشر فكان من شدة الزحمة فوق القدم 1000 قدم يكون مجمعنا هذا آمنا في القرب من محمد صلى الله عليه وسلم. Dan kita berharap
taufik dan bimbingan dari Allah Ta'ala agar kita dapat banyak bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan erat hubungan kita dengan beliau, agar kelak nanti ketika kita dikumpulkan di akhirat, di mana manusia demikian banyaknya bertumpuk, satu tumpuk di atas tumpukan lainnya, kaki di atas telapak kaki yang lainnya berpijak, di hari yang penuh dan hari yang penuh manusia itu, kita berharap agar Allah Ta'ala mendekatkan kita dengan Nabi Muhammad hingga kita aman dan selamat dari derita di hari tersebut. ونور الصلاة على النبي محمد يهذب الأخلاق ويلطف النفس ويبعد عنها ظلمتها وكثافتها، ولأجل ذلك جاء في الحديث الآخر: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. فالحديثان متفقان: أكثركم علي صلاة، أحاسنكم أخلاقا. فهذا من ذا وذا من ذاك. Sungguh orang-orang yang mencintai Rasul sallallahu alaihi wasallam, semakin dia mencintai sang Nabi, maka akan semakin berlemah lembutlah hatinya kepada sesama makhluk dan semakin mencintai kedamaian, dan dia pun akan semakin menjauhi kehinaan. Dan sungguh telah bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dekat denganku kelak di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya, budi pekertinya. Dan hadis yang kusebutkan ini bersamaan dengan hadis yang sebelumnya, yaitu yang paling banyak bersalawat kepada nabinya. Maka orang yang baik akhlaknya pasti akan paling banyak bersalawat kepada Nabi, dan yang banyak bersalawat kepada Nabi hendaknya mestilah paling baik akhlaknya. ويكفي في فضل الصلاة والسلام عليه ما جاء في الصحيح عنه أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه بها 10 صلوات. قال أهل العلم: لو اجتمعت الأعمال الصالحة لجميع الخلق في الأرض ووضعت في كفة وجاءت دون صلاة الله، وجاءت صلاة واحدة من الله في الكفة الأخرى، لرجحت صلاة الله بأعمال الخلق أجمعين. Dan cukup sebagai suatu keutamaan dari salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu hadis yang disebutkan oleh Nabi: barang siapa yang bersalawat kepada aku 1 kali, maka niscaya Allah akan melimpahkan salawat dari Allah sebanyak 10 kali ke hamba tersebut. Para ulama mengatakan bahwasanya seandainya seluruh amalan manusia yang ada di muka bumi ditimbang, ditaruh di satu piring timbangan, kemudian tanpa di dalamnya satu salawat dari Allah Ta'ala, kemudian di timbangan yang lain diletakkan 1 salawat dari Allah Ta'ala, niscaya akan lebih berat salawat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang 1 itu dibanding amalan semua manusia lainnya. ولقد كان من الفقه في الدين أن تعلقت قلوب الصحابة بذكر الأنبياء وفضائلهم ومنازلهم عند الله. وقد خرج النبي محمد صلى الله عليه وسلم على جماعة من أصحابه وسمعهم يتذاكرون، وقال أحدهم: إن لله في خلقه عجبا، إنه كلم موسى تكليما. قال الثاني: وما هذا بأعجب من إبراهيم، اتخذه الله خليلا. قال الثالث: وما هذا بأعجب من عيسى، جعله الله روحه وكلمته. قال الرابع: وما هذا بأعجب من آدم، خلقه بيده واصطفاه. فسلم عليهم النبي وقال: لقد سمعت حديثكم وعجبكم أن موسى نجي الله وهو كذلك، وأن إبراهيم خليل الله وهو كذلك، وأن عيسى روح الله وهو كذلك، وأن آدم صفي الله وهو كذلك. ألا وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله يوم القيامة ولا فخر. ألا وأنا أول شافع وأول مشفع يوم القيامة ولا فخر. ألا وأنا سيد ولد آدم ولا فخر. ألا وأنا أول من يأتي باب الجنة فأحرك حلقها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر. Sungguh dari bentuk pemahaman yang mesti kita pahami bahwa di antara riwayat yang sampai dalam riwayat yang kuat
bahwa para sahabat saling berbicara tentang para nabi dan rasul, membicarakan kemuliaan mereka. Di antaranya berkata, beruntung Musa alaihissalam yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kalimullah, dan satu lainnya mengatakan, beruntunglah Nabi Ibrahim yang telah diambil dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kekasihnya, yaitu Khalilullah. Dan lainnya berkata, beruntunglah Nabi Isa bin Maryam yang telah dijadikan oleh Allah, diberi gelar Ruhullah. Dan berlainnya mengatakan, beruntunglah Nabi Adam yang langsung dicipta oleh Allah sebagai manusia pertama dan digelari Safiyullah. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam datang kepada mereka seraya membenarkan semua ucapan itu. Benar Nabi Musa adalah kalimullah, ucapan kalian betul. Pula bahwa Nabi Ibrahim Khalilullah, ucapan kalian betul. Dan bahwa Nabi Isa digelari Ruhullah, ucapan kalian betul. Dan bahwa Nabi Adam adalah Safiyullah, ucapan kalian betul. Namun aku adalah pemimpin seluruh manusia yang mulia dari seluruh makhluknya Allah di hari kiamat, dan aku tidak berbangga diri. Aku adalah orang yang pertama kali memberikan syafaat di hari kiamat, dan aku tidak membanggakan diri. Dan akulah yang menjadi pemimpin seluruh manusia dari yang pertama hingga yang terakhir di hari kiamat, dan aku tidak berbangga dan sombong diri. Dan akulah yang membuka pertama kali pintu sorga, dan di belakangku para muslimin umatku. ومن مظاهر الفقه التي رأيناها فقهكم أن الحضور في مجالس الذكر وكثرتها في البلد ومجالس العلم سبب لدفع البلاء، وهذا من الفقه في دين الله كما سمعنا ذلك على ألسن المحافظ ووزير الشؤون الدينية ووزير الثروة السمكية. هذا من مظاهر الفقه في دين الله تعالى، فإن ذلك ما يؤكده القرآن والسنة الغراء، أن الله يدفع البلايا والمصائب بواسطة حلق الذكر ومجالس العلم. ومن ذلك قول الله: ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم لو تزيلوا وبعدوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما فأخر العذاب حتى عن الكفار ببركة وجود هذا الصنف من المؤمنين والمؤمنات. Dan juga di antara salah satu pemahaman kaum muslimin yang ada di Indonesia ini tentang agama Islam yang benar ini, bahwasanya mereka berkeyakinan bahwasanya dengan hadirnya di majelis yang semacam ini, dan juga keberadaan banyak-banyak majelis yang seperti ini di bumi Indonesia ini, merupakan salah satu sebab untuk diangkatnya bala, tertolaknya musibah dari negeri kita ini. Sebagaimana telah kita dengarkan apa yang disampaikan dan diisyaratkan dari Bapak Gubernur dan dari Bapak Menteri Agama serta Menteri Kelautan dan Perikanan, yang mana sesungguhnya dengan berkat majelis yang semacam ini Allah Ta'ala mengangkat bala dan musibah dari umat Islam ini. Dan Quran serta sunnah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam telah menyatakan hal tersebut. Sehingga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, yang mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencegah turunnya bala dan musibah dari orang-orang kafir dikarenakan keberadaan kelompok kaum muslimin yang gemar berdoa dan berzikir kepada Allah Ta'ala, hingga berkat mereka itu azab tidak jadi turun ke kota tersebut menimpa orang-orang kafir. Kalau seandainya tidak ada kaum muslimin yang berzikir, niscaya akan turun bala dan musibah kepada mereka saat itu juga. وجاء في الحديث القدسي أن الله تعالى يقول: إني لأهم بالعذاب على أهل البلدة فإذا نظرت إلى عمار بيوتي والمتحابين فيا والمستغفرين بالأسحار صرفت عذابي عنهم. Dan di dalam salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di dalam hadits qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwa aku melihat di atas bumiku akan kutimpakan musibah bagi mereka yang banyak berbuat kemungkaran. Namun ketika kulihat banyaknya kelompok yang berzikir,
dan memohon pengampunan dosa padaku, dan ada pula yang melakukan salat malam, maka kusingkirkan dari mereka musibah, kujauhkan dan kubatalkan turunnya musibah atas mereka. Saudara-saudara yang berjalan, mohon duduk atau berdiri di tempatnya masing-masing, jangan merusak pemandangan kami yang di depan, terlihat jelas di sini. ويقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن الله لا يدفع البلاء بالرجل الصالح عن 100 أهل بيت من جيرانه. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan sesungguhnya Allah Ta'ala menolak bala yang akan turun berkat keberadaan seorang yang soleh, satu orang soleh, itu Allah Ta'ala tidak jadi menurunkan bala, menolak bala dari 100 orang yang ada di dalam rumahnya atau tetangganya yang berada di lingkungannya, diangkat bala dari mereka karena keberadaan satu orang soleh. وقد ذكر الله في القرآن أمانين للأمة من العذاب. الأمان الأول وجود النبي محمد فيهم، والأمان الثاني وكثرة الاستغفار ووفرته بينهم. فقال تعالى وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. Dan sungguh kusebutkan pada kalian dua benteng yang membawa keamanan. Yang pertama adalah dengan keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, yang pertama adalah dengan keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah dengan sebab orang-orang yang banyak beristighfar mohon pengampunan, yaitu wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan siksa untuk kalian selama Nabi Muhammad ada di antara kalian. Wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidak akan menghukum dan menurunkan musibah selama kalian memohon pengampunan dosa. وقال صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله جاء في الأثر عن سيدنا جعفر الصادق أنه قال إن الصواعق تصيب المؤمن وغيره ولا تصيب الذاكر لله تعالى. Disebutkan di dalam salah satu ucapan ulama Imam besar Al-Imam Ja'far As-Shadiq, beliau mengatakan sesungguhnya kilat petir atau halilintar itu bisa menimpa siapa saja, bisa mengenai orang mukmin ataupun mengenai orang kafir. Akan tetapi sungguh petir atau halilintar tidak akan mengenai orang yang sedang berzikir dan ingat kepada Allah. وقال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان يوم القيامة نادى مناد سيعلم الجمع اليوم من أهل الكرم. قالوا يا رسول الله من أهل الكرم على الله؟ قال أهل حلق الذكر. Dan diriwayatkan di dalam hadis riwayat Sahih Muslim, di dalam riwayat hadis yang kuat bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, di hari kiamat nanti akan ada seruan bahwa inilah kalian lihat ahlul karam diperlihatkan. Para sahabat bertanya, siapakah ahlul karam itu wahai Rasul? Rasul berkata, kelompok-kelompok zikir. ومن مظاهر الفقه حرصكم على الحضور والاجتماع بهذا العدد الكبير رجالا ونساء، وهذا من الفقه في الدين وإيثار ما عند الله تبارك وتعالى. فإن أفضل الخطوات إلى مجالس الذكر والعلم. وإن كثيرا من رجال الأمة يتهيئون لأن يحشروا مع فجار أو فساق أو كفار وألوهم وقلدوهم واتبعوهم. وكثير من نساء الأمة عرضة لأن يحشرن مع الفاسقات أو الكاسيات العاريات أو الكافرات لأنهن يشابهنهن وتتعلق قلوبهن بهن. وأهل الجمع عرضة لأن يحشر رجالهم في زمرة الصالحين مع النبي المصطفى وصحابته وأهل بيته، وأن يحشر النساء مع فاطمة الزهراء وأخواتها وخديجة الكبرى وعائشة الرضا. فالله يحقق في القلوب المحبة لأولئك حتى نحشر معهم.
Sesungguhnya salah satu pemahaman yang benar tentang agama Islam ini yang dimiliki oleh bangsa Indonesia ini, bahwasanya mereka demikian perhatian untuk hadir di majelis zikir dan majelis yang semacam ini. Kaum laki-laki, kaum perempuan hadir di majelis zikir yang demikian banyak dan demikian berkah ini. Dan langkah kaki yang dilangkahkan oleh mereka merupakan langkah kaki yang paling afdal, langkah kaki yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketahuilah bahwasanya orang-orang para calon penghuni neraka, baik kaum laki-laki maupun kaum wanita, mereka merupakan orang-orang yang kelak di akhirat itu dikumpulkan bersama, mereka berkelakuan di dunia dengan kelakuan yang bejat, kelakuan seperti kelakuan orang-orang yang tidak beriman, kelakuan seperti orang-orang yang sesat dan berpakaian sembarangan, maka di akhirat mereka dikumpulkan bersama orang-orang ahli neraka. Adapun orang-orang calon penghuni surga, kelakuan mereka di dunia, mereka meniru kaum yang mulia, kaum salihin, meneladani Nabi Muhammad dan kaum wanitanya, meneladani wanita Rasulullah seperti Siti Fatimah putri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka kelak di akhirat akan dikumpulkan bersama beliau dan putri beliau di surganya Allah Ta'ala. فلو نوى الواحد وهو حاضر منا إلى هذا المكان مع طالب العلم فيكون مجاهدا في سبيل كالمجاهد في سبيل الله ثوابه نوى أن يزور من في المجلس هذا. فكم عدد الذين في المجلس ومن زار أخا له في الله شيعه 70,000 ملك. إن زاره في الصباح يستغفرون له إلى المساء وإن زاره في المساء يستغفرون له إلى الصباح. فبالنية الصالحة أجد 70,000 ملك على عدد الحاضرين في المجمع كلهم. فكم من ملائكة الله يستغفرون لي إذا صحت نيتي في زيارة أهل المجلس من أجل الله. Kusampaikan pada kalian sebuah kemuliaan. Jika kalian mau menyambangi niat hati kalian untuk silaturahmi, menyambung hubungan baik satu sama lain, karena Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan kepada sang nabi bahwa Allah menyiapkan 70.000 malaikat yang akan mendoakan dan mohonkan pengampunan bagi mereka yang mau menyambung hubungan baik dengan saudaranya. Maka berapa jumlah hadirin yang hadir di sini? Masing-masing dikalikan dengan jumlah malaikat yang akan mohonkan baginya keluhuran. وفي الحديث لا يرد القضاء إلا الدعاء وإن الدعاء لينزل من السماء فيتلقاه الدعاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. Di dalam hadis yang lain bahwasanya sesungguhnya tidak dapat menolak suatu ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Doa itulah yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga menolak musibah yang tadinya akan diturunkan oleh Allah taala. Diriwayatkan bahwasanya doa yang dipanjatkan mukmin tersebut akan menghadapi bala yang turun tersebut dan tetap bala itu tergantung dan ditahan, dikait oleh doa itu hingga dia tidak akan turun ke bumi. وصح في الحديث ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن الباقون إلا استجاب الله لهم. Dan di dalam riwayat hadis bahwa Nabi SAW mengatakan tiadalah suatu kaum mengaminkan, mendoakan kaum lainnya, maka Allah akan kabulkan semua doa mereka. وإنا لنستغفر الله تعالى في جمعنا هذا لنا ولمن في بيوتنا ولجميع أهالينا وأقاربنا وجيراننا والمسلمين. Dan marilah kita beristighfar memohon ampunan kepada Allah Ta'ala untuk diri kita, untuk anak kita, istri kita, keluarga kita, tetangga kita, famili kita, dan seluruh kaum muslimin. Kita mohon ampunan Allah untuk kita dan mereka semua. فلو كان في المجمع مقبول واحد لقبل الجمع كله لأجل ذلك الواحد فكيف ولا يجتمع 40 من الأمة إلا وفيهم ولي لله. Sebagaimana yang telah kusampaikan, kalau satu saja diijabah di antara kita, maka kesemuanya akan diijabah karena sebab satu itu. Maka bagaimana kalau lebih dari 40? Bagaimana kalau sebanyak ini? فلنبدأ باستغفار الله تبارك وتعالى ولنردد نستغفر الله العظيم ونتوب إليه.
Maka marilah kita memohon ampunan kepada Allah Ta'ala dan kita mengulangi ucapan Astaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. Kami mohon ampun pada Allah dan bertaubat kepada Allah. Kami mohon ampun pada Allah. Nastaghfirullahal azim wa natubu ilaih. نستغفر الله العظيم ونتوب إليه 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 نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات 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 orang-orang yang beriman wahai Allah والمؤمنات نستغفر الله kami mohon pengampunan dosa untuk pria dan wanita yang beriman wahai Allah للمؤمنين والمؤمنات نستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اغفر لنا ولهم جميع الذنوب ظاهرها وباطنها سرها وعلانيتها فيما بيننا وبينك وفيما بيننا وبين خلقك يا الله يا خير الغافرين ويا أرحم الراحمين ولنجدد عهدنا مع الله أن لا نطيع الهوى ولا الشهوات ولا الشياطين ولكن نخضع لله بحقيقة لا إله إلا الله. Kita memperbaiki sumpah setia kita kepada Allah dengan berusaha semampunya menjauhi semua apa yang dilarang Allah dan menjalankan semampunya apa-apa yang diperintahkan oleh Allah dengan mengucapkan sumpah setia kita yaitu la ilaha illallah bersama-sama. فنقول جميعا بقلوبنا وألسنتنا. Maka kita mengucapkan dengan lidah kita dan jiwa kita. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. Kami tidak menyembah selain Allah. لا إله إلا الله. Tiada yang berhak disembah selain Allah. محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه Sebanyak keridhaannya وزنة عرشه ومداد كلماته dan sebanyak dan sedalamnya dari tinta-tinta Allah Subhanahu wa taala.
ولقد روى الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لجماعة من أصحابه ليس فيكم غيركم يعني من اليهود وغير أهل الدين قالوا لا فلقنهم لا إله إلا الله ثلاثا ثم بشرهم أن الله قد غفر لهم. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad di dalam musnad beliau bahwasanya satu kali Nabi bersama banyak di antara sahabatnya. Kemudian Rasul bertanya, apakah ada orang selain kita, selain Islam yang berkumpul di sini? Mereka menjawab, tidak ya Rasulullah. Semuanya kita adalah orang muslimin. Tidak ada munafik atau selain kita. Maka Nabi Muhammad mentalkinkan mereka kalimat La ilaha illallah sebanyak 3 kali. Kemudian diikuti oleh para sahabat yang lain. Lantas Rasul mengatakan, ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala telah mengampuni seluruh dosa kalian. نحن نقول يا ربنا إنما قلناها تبعا لنبيك فكما غفرت لهم فاغفر لنا. Maka kita berkata kepada Allah dengan doa, wahai Allah, sebagaimana kau kabarkan kabar itu kepada kami, kami pun meminta agar kau berikan apa yang diberikan pada mereka kepada kami, yaitu kau hapus dosa-dosa kami. فتوجهوا إلى الله بقلوبكم وجمعكم ليدفع عنا البلايا ما ظهر منها وما بطن. Maka marilah kita berdoa memanggil kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keseluruhan kita, dengan jiwa dan sanubari kita dan lidah kita, agar Allah Subhanahu wa taala menolak dari kita semua segala macam bala musibah yang nampak maupun yang tidak nampak. وأنتم على يقين أن الأمر بيده والقدرة بيده والإرادة له ولا يكون إلا ما يريد. Dan kau tetaplah dengan keyakinan yang kuat bahwa tiadalah sesuatu bisa terjadi, berubah atau tetap kecuali dengan kehendaknya. واستشعروا ما قد نزل بكم وبالمسلمين من بلايا ومصائب وما لم ينزل واستدفعوها كلها بالله وخطابه وندائه. Dan bayangkanlah musibah yang pernah turun kepada kita sekalian umat manusia ataupun yang belum turun, dan minta kepada Allah Ta'ala agar menjauhkan kita dari segala musibah tersebut dan dari keluarga kita semua. توجهوا إليه ونادوه تعالى باسمه الأعظم. Maka berdoalah dan serulah namanya dengan namanya yang maha agung. فقولوا بقلوبكم وأجزائكم وكلياتكم وألسنتكم وكلكم يا الله. Maka katakanlah dengan hati kalian, dengan jiwa kalian, dengan seluruh tubuh kalian, dengan segala sel yang ada dalam tubuh kalian, panggil dan serukanlah namanya Ya Allah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Huwa Rabbukum, Dia Tuhan kalian, wa huwa an-nadhir ila qulubikum, dan Dia sedang melihat pada sanubarimu, wal muttala alaikum, dan melihat kejadian yang akan terjadi padamu, yasma'ukum wa yarakum, dan Dia mendengarmu dan Dia melihatmu, wa yarham jam'akum, dan Dia sedang menyayangi kelompok kalianmu ini, wa yujibu nida'akum, dan Dia sedang menjawab permohonan-permohonanmu. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Maka panggillah namanya, maka Dia akan menjawab dengan seindah-indah jawaban. Ya Allah, 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 Ya Atadrun man tad'un. Tahukah kalian siapa yang kalian seru? Atastashiruna 'azamat man tunadun. Tahukah kalian betapa agung siapa yang kalian panggil?
إنه القريب المجيب. Dialah yang maha dekat dan maha menjawab. إنه الرحمن الرحيم. Dialah yang maha berkasih sayang. إنه رب كل شيء. Sesungguhnya Allah Tuhan segala sesuatu. إنه من بيده ملكوت كل شيء. Segala sesuatu adalah berada di tangannya Allah. إنه الذي يقول لشيء كن فيكون. Dialah yang berkata kepada sesuatu yang ingin diciptanya terjadi, maka terjadilah. Ya Allah, يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله لدينكم وما لكم إلا هو يا الله يا الله. Kita tidak punya siapa-siapa melainkan hanya Allah. لدنياكم التي فيها معاشكم ما لكم إلا هو يا الله يا الله. di dunia yang miliknya dan yang diaturnya ini, kau tidak memiliki siapapun yang lebih mengatur hidupmu darinya. Oh ya Allah, ya Allah. لساعة الغرغرة عند الموت وعند الخاتمة ما لكم إلا هو. Di saat roh kalian dicabut, ketika roh itu telah ditenggorokan, yang kita miliki hanya Allah. Oh ya Allah ya Allah ya Allah. Ya Allah, ارزقنا حسن الخاتمة عند الموت. beri kami husnul khatimah saat wafat. Ya Allah, ya Allah. للقبور وظلمتها ووحشتها ما لنا إلا هو. Saat kita berada di dalam kegelapan, di liang lahat dan kuburan kita, siapa yang kita punya? Hanya Allah yang kita miliki. Ya Allah, ya Allah. يوم البعث والنشور ما لنا إلا العزيز الغفور. يا الله يا الله. Hari di mana dibangkitkan, hari kebangkitan kelak, kita tidak memiliki penolong selain Sang Maha Pengampun dan Sang Maha Pemaaf. Ya Allah. ادفع عنا بلاء الدنيا والآخرة. Tolaklah dari kami segala macam bala musibah dunia dan di akhirat. اكفنا شر الدنيا والآخرة. Jauhkan kami dari musibah dunia dan akhirat. Ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allah. تقبل منا يا رب العالمين. قولوا لربكم آمين. Katakan amin, katakan amin. أصلح شاننا يا أكرم الأكرمين. Amin. أسعدنا يا رب العالمين. Perbaiki keadaan واختم kami. أعمارنا بالحسنى واليقين. Perbaiki أصلح keadaan أحوال kami. أهل أندونيسيا وجميع المسلمين. Perbaiki keadaan ثبتنا negeri على الحق Indonesia يا dan أكرم seluruh muslimin. الأكرمين. اجعلنا من الهداة المهتدين. Jadikan kami orang yang dilimpahi petunjuk. اختم لنا بالحسنى واليقين. Dan akhiri kami dengan segala kebaikan. اغفر لنا جميع الذنوب يا خير الغافرين. Ampuni kami dari segala dosa, wahai sebaik-baik pengampun. وتحمل عنا جميع التبعات يا أكرم الأكرمين.
آمين. Dan bertabahlah dan tenanglah, jangan kau murka atas hal-hal yang buruk pada kami. ولا تعرضنا لفضيحة في الدنيا ولا في الآخرة يا أرحم الراحمين. Jangan permalukan kami di dunia ataupun di akhirat ya Allah. أصلح شؤون المسلمين أجمعين. Dan perbaiki keadaan muslimin kesemuanya. ثبتنا على ما تحب يا أرحم الراحمين. Perkuatlah kami atas apa yang kau senangi ya Allah. أرنا وجه نبيك سيدنا محمد Perlihatkan kepada kami wajah Nabi-Mu Muhammad في الحياة وعند الوفاة saat kami hidup dan saat kami wafat, وفي البرزخ ويوم القيامة Dan di barzakh dan di hari kiamat. وفي الفردوس الأعلى يا الله. dan ketika di Firdaus yang tertinggi ya Allah. آمين 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 يا رب العالمين يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين أنجز لنا رحمة نسعد بها في الدنيا والآخرة في الدنيا والآخرة يا أكرم الأكرمين يا أكرم الأكرمين يا أرحم الراحمين Ya Arhamar Rahimin. يا رب العالمين يا رب العالمين يا الله يا الله. وصلى الله تعالى وصلى الله تعالى على سيدنا سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا ونور قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. تقبل منا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم